Um, Maybe tell us a little bit about an earlier stage in your life or career or your background. Um, was there a light bulb moment when you knew you wanted to pursue the path you're on as a performer? Was there some person or play or film or show, something that, or what was that light bulb moment, that turning point moment where you knew that this is the path you wanted to pursue? Who wants to start? I'm looking at Teresa. Yeah. Gracias. Yo ya estoy grandecita y no hablo inglés. Estoy con Duolingo, pero no doy una. Soy disléxica. Da mucho trabajo el inglés. Bueno, cualquier idioma. Y bueno, yo sí creo saber exactamente por qué estoy en estas, y es porque como que en mi casa era todo muy disfuncional, yo era muy invisible, y la primera vez que se rieron de un chiste mío dije, yo a esto me voy a dedicar, a que me vea la gente o me aplauda o algo haga para que me voltee a ver, ¿no? Entonces creo que mi motor principal fue la invisibilidad que yo sentía en mi hogar disfuncional. So as a follow-up, tell us more about that react. So it was the reaction of an audience, so to speak, that really was a driver for you. Getting that reaction. Sí, fue en la primaria. Y yo recuerdo que no lo hice con afán de que se rieran, fue como involuntario, fue de nervios. Entonces la reacción fue tan grande que a mí como que me electrizó. Y, y creo yo que yo lo que esperaba era como terminar mi participación de manera decente y formal, pero no fue así. Entonces cuando sucedió esto de la risa y la reacción fue más allá de lo que yo esperaba, sentí que esto me llenaba como de cierto poder. Ya después sí, como a los 12, vi una obra de Aníbal Jairo que me hizo pensar que yo no sé qué tenía que hacer para estar en escena y lograr lo que estaba haciendo el actor en ese momento. Ahí sí ya fue con toda conciencia. Gracias. Okay. Thank you for that answer. Camila, same Okay. question. Take us on the So- journey. I was also like a really introverted child. I always knew I wanted to express some feelings because I have a lot of deep emotions since I was a little kid. I didn't know which type of art I wanted to pursue, but there's a film that really catched my attention when I was a child. That is A Little Princess by Cuarón. It's such a beautiful story. And I found myself repeating over and over and over that movie, and it always stayed with me. And I think that it ignited me to tell stories. So when I got out of high school, the typical question, what are you going to do with your life? I wanted to be a director because I wanted to write and I wanted to tell stories and write scripts. But then the universe put me in like this path of acting because my friends actually told me to go to an audition. So I went there and I did the audition with all the nerves, and it was electrifying as well. And I thought to myself like this could mean something, and then I got the role, and I was so surprised by it. And then I started to shoot, and we shot in a studio, and it was such an amazing opportunity, and it's super hard to get the first chance with a person like a character that was so present in the story. So I think that it was the universe telling me that this is my path, and it has these ups and downs since then. But I have the conviction that I have a calling to do this, and that's why I cannot let go of this
curse. Okay, so my follow-up for you is tell us a bit more about the Cuarón film, Little Princess. What was it about that film? You mentioned that you kept going back to it. Yeah. What was it about that film that brought you back? It's the humanity of the characters. Like, you cannot judge any of the characters, even the bad ones. Like, you kind of feel for them. And I think that Cuarón have this like talent to make everyone be soft. And I really enjoy when he portrays such dense topics with such, I think that's really Latin American also, like with such subtlety. And I think that that contradiction of the film being super hard to watch and heartbreaking, but still like so joyful, I really enjoy the juxtaposition of those of that ideas. Anyone ever heard of the musical Annie? Annie? That's pretty much my answer. Really? Yeah. I was introduced to that as a little kid through my aunt, and I saw a production of it. In the theater you were introduced. I was actually introduced, my grandparents had an old record, so to the soundtrack. And I was in a production, I was little, but it was before I was in it. And yeah, really these, I guess, 11 little girls, my age, a little bit older, the center of the story, loud, screaming, filled with joy. I was just like, whatever that is, I want to be with those girls. Yeah, and I guess if everyone's giving such deep answers, so, you know, upon reflection, my father is a big cinephile. He showed me some classic movies when I was little that I was always so bored with, like Charlie Chaplin and all that. In retrospect, I really appreciate it. But, you know, I would say, especially growing up, he wasn't very emotional, or he wouldn't say, oh, I love you, let's have these deep talks. But he would show me these movies, and we would sit next to each other through this third party. And it was almost like he was sort of communicating things without talking to me, like he wanted to show me something. And I suppose the power of that, sitting there with him, just without talking, but we're both experiencing something beyond ourselves together. I wanted to be a part of that. It's amazing. And so my follow-up to you, we'll go back to Annie for a second. You said you discovered it through the music, through the soundtrack. Was it the story, the singing itself, the lyrics and sounds? What brought you back to Annie over and over, in addition to the story of these young girls? I think just being a little girl, I don't know, this is a long time ago, but the memory is you don't feel very powerful, right? You're a little girl. And there was something about the story being about other little girls, and that there's no grown-up, so they were the main characters. There's just like a raucous power to all of those other girls, and I wanted to be with them, I suppose, yeah. Thank you for that answer. Thank you. Alberto, take us to Havana or wherever you discovered. Havana. Was it Yo voy a acompañar a Teresa, voy a hablar español hoy también. Para mí fue un verano, últimamente lo he repetido un poco esta historia, para mí fue un verano en casa de mi abuela, era un niño, tendría 6, 7 años, y descubrí ese verano King Kong, la versión de finales de los 70s, con Jessica Lange, con Jeff Bridges, y harté a mi abuela de tantas veces que la vi todo el verano. Y mi abuela, dentro de su ignorancia, cuando yo le pregunté acerca de qué era esto, era la primera vez que yo cuestionaba películas, me dijo que lo que había dentro del mono de Kong era un actor. Pues yo crecí queriendo ser el mono. Después ya me di cuenta que quería ser Jeff Bridges, no el mono. Pero eso me hizo entender que lo que quería era contar historias, lo que quería era vivir emociones que a lo mejor no me pertenecían. Yo soy un amante de lo ajeno en ese sentido, que es poder compartirle mi cuerpo a una emoción que a lo mejor yo no, en mi vida, ninguna situación me ha hecho experimentarla, tanto física como emocional, como psicológica, y eso, me convertí en un gran amante de contar historias y de entender al ser humano a través de esta
maravillosa caja en la que yo veía que me conmovían unas personas y un mono, que me conmovía más que las personas, de hecho. Y de ahí, nada, mi vida entera se convirtió en contar historias. So, like your colleagues here, I'm going to ask you for the follow-up on King Kong. Tell us a little bit more about, as you think about it now, or as you remember first encountering it, what grabbed you about that story and about this monster, this creature, this... No fue tanto la historia al principio lo que me cautivó, fue la capacidad de sentir algo por un mono, por una botarga. Es un disfraz y sin embargo yo me dolía cuando él le dolía, me alegraba cuando él lo alegraba y a mí a la fecha Kong me sigue pareciendo uno de los personajes cinematográficos más sensibles que se han escrito, más puros en el sentido de la sensibilidad y de la emoción que te puede transmitir. Ahora ya han cambiado y ya no es una botarga, es CGI, inteligencia artificial y demás, pero me parece que un animal que es capaz de conmoverte de esa manera tan humana que solo la actuación lo puede lograr. Los animales no se comportan así en realidad. Me sigue pareciendo maravilloso. Next steps. We talked about the beginning of your interest, passion, curiosity, connection to performance, to what you see on screen. I'm guessing there are, how many people here are actors or want to be actors or exploring acting? How about filmmakers or writers, directors or writers? Okay. I'm guessing it might be helpful for folks in the audience to hear a little bit about how you go from an interest and a passion and the steps that each of you took to, for lack of a better word, professionalize that. So that's this next question. In a minute, we're going to talk about ups and downs as well, because I liked that phrasing earlier. So we'll talk about tackling ups and downs in a minute. But let's talk about It's up, there's more downs than ups. Oh, that's what we're going to talk about. But I won't call on anybody. Who wants to start this conversation around sort of training or professionalizing and early stages of learning, growing as a performer? No, I'm not going to pick. Yo voy a ver. Okay, you start us off. Mi proceso se dio de una manera muy natural. Una vez que me enamoré de la actuación, ya entonces empezó a aparecer en mi vida de manera que me enteraba cuando la escuela iba a hacer una obra de teatro, hacía una audición de niño. Eso me llevó una cosa a la otra y seguí actuando, o empecé a actuar más bien y seguí actuando toda mi niñez. Luego llegué a México y viniendo de Cuba, en México me di cuenta que esto era una profesión a la que me podía dedicar y que podía, ilusamente creía que podía hacer una vida de eso. Me tardé 20 años en entender que, bueno, chance sí. Y cuando llegué a la carrera, yo estudié, soy la primera generación de una escuela de actuación en México que se llama Casa Azul, con el maestro José Caballero. Ahí, más bien, él despertó en mí el amor por la filosofía y la psicología. La filosofía y la psicología del ser humano, que aunque a mí las personas en general no me caen muy bien, pero amo a la humanidad, me parece maravillosa y somos seres tan complejos que es inagotable, ¿no? El estudio que se puede hacer del ser humano y siempre van a salir complejidades. Es lo que me motiva siempre a contar a un personaje, a contar una historia, a contar un pedazo de la vida de alguien con un poco de suerte, que es eso justo. Eso, la filosofía y la psicología, ese estudio me llevó pues a voltear para adentro un poco, a mirarme a mí mismo, que ese es el proceso que puede llegar a ser un poco doloroso a veces cuando te das cuenta que no eres todo eso que crees que eres a través de los ojos de alguien más. Y él me hizo ver que como actor tienes que empezar a verte a través de los ojos de alguien más, realmente. Dejar de verte a través de lo que tú crees que eres. Y estudiar y ver dónde estaban esos puntos de encuentro. Y yo creo que el mayor entrenamiento después llegó estando en un set.
en un escenario, en un teatro, en muchas partes donde ya no entraba la matemática, digamos, ya no se estudiaba, ya era siente, todas esas herramientas que fuiste cargando, que fuiste llevando para aprender a controlar tus emociones, para aprender a acceder a ellas, para aprender a distanciarte de todas ellas, a leer un guión, a preparar tu cuerpo para los diferentes retos. El cuerpo sufre mucho, sí. A veces uno cree que con la actuación el cuerpo sufre si tienes escenas de acción, y no, el cuerpo sufre si tu personaje tiene una cojera y tú cojeas durante 4 meses, eventualmente la rodilla te va a doler. Ese tipo de cosas las traes a la práctica, y es un poco donde sucede la magia, donde ya no hay entrenamiento, donde ya es ese nirvana al que todos queremos acceder, donde te ves con tu compañero a los ojos y no existe tu maestro, no existe una indicación, no existe el director, la cámara se olvida y somos los ojos de mi compañero y yo, y con un poco de suerte todo eso que has ido trabajando, aprendiendo y coleccionando en el camino te acompaña en ese momento. Si no, la vas a cagar terriblemente y ya está, toma 2. Gracias. Puedo identificarme en muchos aspectos, sobre todo cuando habla de esta casi necesidad de ahondar en el ser, ¿no? Pues es como algo que se convierte en una adicción, o sea, te cae un personaje, quieres escarbarle hasta lo más profundo y lo quieres encontrar en el metrobús, en el mercado o en otro personaje en la televisión. O sea, es algo muy particular para mí también. Y yo creo que me pasó como a mí un poco diferente, porque yo siento que para mi generación no era tan fácil tener como tantas oportunidades o un abanico de posibilidades a la mano. Entonces yo me metí a cuanto taller encontraba, así fuera declamación, cosas así como tremendamente raras, ¿no? Yo ahí iba y me presentaba a las obras más feas, poco oportunas para mí. Yo incluso consumía un cine que no era para mi edad. A los 12 años estaba viendo Canoa de Casals, y si alguien la conoce es brutal. Yo tuve fiebre, mi amor, en la noche, tuve fiebre de ver una película tan impactante, ¿sabes? O sea, pero yo así como, ¿no? Como adicta, con mi foco. O sea, era una cosa muy, muy rara de entender a mi edad y para mi familia. Entonces yo empecé como absorbiendo, y pues cuando me di cuenta ya tenía 40, ya, o sea, ya había recorrido todo lo de la escena, y como yo he vivido en provincia, me tenía que diversificar, porque ahí de verdad no puedes vivir del teatro, o sea, de verdad. O sea, que daba talleres, contaba cuentos, hacía títeres de calcetín, de lo que me pidieran, ¿no? O sea, ¿de qué quieres taller? No, pues para amas de casa. Ah, pues sí, yo tengo uno, ¿no? Y ahí me ponía a inventar. Pero un poco me sucedía que yo no veía más allá. O sea, yo solo sabía que era feliz de no tener que estar detrás de una papelería, o sea, atendiendo una papelería o en una oficina, o sea, acomodando archivos. Yo sabía eso, lo tenía muy claro. Entonces no me importaba, ¿no? O sea, si me decían botarga, ¿no? O sea, pero llegó un punto en que yo ya me vi grande y yo decía, no tengo que cobrar más las clases cuando sea viejita, ¿no? Y yo veía que si no tenía título, pues me la pagaban a 100, y si tenía 180, y dije, no voy a hacer la carrera, pero ya como a los 50, mi alma, o sea, la escuela nunca ha sido para mí, soy muy mala para la escuela, pero empecé a hacer la carrera ya muy grande, con un poco más de herramientas, y pues la acabé rápido, y así fue al revés, ¿no? O sea, y creo yo que el cine llegó a mí de una manera en que no lo esperaba, como un regalo divino de toda esa paciencia, de toda esa talacha. Talacha es como trabajo así duro. Hard work. Sí, lo dije bien, bueno, Duolingo.
Y finalmente pues siento que llegó muy suave a mí, o sea, yo como que sentía que ya era como, ay, ya llegué, no sé, mi primera experiencia en el set fue así de, o sea, lo que veía, como que estaba haciendo el cine que soñé de niña, que anhelé de niña, que amaba y admiraba de niña. I don't speak publicly about technique, partly because my point of view about acting is my job is to just make you believe that I'm that person up there. And the more I can make you feel like I just ambled in off of the street and it just happened, the more successfully I've done it. Meaning, leave the homework at the door. However you asked. When I was 10, I was in a musical production of Titanic the Musical. I was playing a little kid who was just being passed around from family to family kind of randomly. And I had no lines or anything like that. I was about 10 years old, but I was on stage the entire time. And there was a scene where the Titanic we were supposed to see it for the first time, like in a big theater kind of out there. My aunt and uncle were actors, working class actors, the best kind, the most respectable kind. And I called my aunt, because I was feeling this feeling that I didn't know how to put into words. I guess now it would be called self-consciousness. I was up on this stage, and I didn't know what I was supposed to be doing, but I knew I didn't feel good up there. I knew everyone was looking at me. I felt stuck. I felt awkward. And my aunt said to me, well, right now you're supposed to be pretending there's a ship and you're excited. What's something you would be excited about? I said, oh, well, I would be excited if that ship had a bunch of toys on it. I still remember this. And she said, okay, so every time you're out on that stage, in that moment when you're supposed to be looking at the ship, I want you to imagine that you see a bunch of toys. And suddenly, it clicked. Like, I just was no longer self-conscious. I was just looking out there. I had something to do, and I was alive. And it was like the acting gods just dawned on me. I was like, oh, this is what it is. And that was, I guess now looking back, the beginning of craft, of technique. And then from there, I studied, like at an acting conservatory for 4 years, went to the Shakespeare Globe, Meisner technique, all of that. Thought, oh, this is great technique. Then you graduate, and then you're trying to do on-camera work, and you're like, oh, all of this theater training is not really helpful. I'm doing way too much. And then I had to learn about that. I took a million different classes. And then you get onto your first film set, and you're like, oh, what is a mark, right? And you don't learn that. And so then that's another education. And, I guess now it's been, for me personally, I can't even believe it, but I guess a decade-long career in TV, film, and theater. And the learning doesn't stop. I continuously take classes. I think every actor is different. There are some amazing actors who have never been into an acting class. I just want to say that. Like, it's a very mysterious craft. Amazing actors who have never taken an acting class. Personally, I like classes. I've done everything from clowning to Meisner to on camera, to mask work, whatever. And then just when I think that I've learned something, I show up on another job and I'm like, oh, I don't know how to do this. And actually, right before I did Saccharin, the film, I read a book on acting that was talking about this idea of states of being. Like, I'm falling, I'm ascending. And I implemented that into the movie that I'm in right now. It's just something that I read 2 years ago. So and finally, the last piece of learning for me is learning from other actors. And I like when actors tell me what they're doing. Sometimes they don't want to, but I love watching and stealing and saying, oh, it's interesting, like, that person doesn't get worked up at all before the scene and they're great. Or you just pick up little things that people do. And I say, oh, I'm gonna try that. And so the learning never stops, and I hope it doesn't. And I bet I have a lot more to learn, and I'll still be learning for a long time.